But I'm so grateful that you chose to be in the house of God tonight. Pero estoy agradecida que elegiste estar aquí esta noche. I'm grateful for your sacrifice for being here. Estoy agradecida por el sacrificio de estar aquí. It is such a blessing to be up here. Y es una bendición estar aquí. As always, I don't take it lightly. Y como siempre, no lo tomo a la ligera. I want you to know that I fear the Lord. Quiero que sepas que le temo al Señor. I want you to know that there was time spent in prayer. Y que hubo tiempo pasado en oración. And so as we pray, I ask the Lord to use me as his vessel. Amen. Y mientras oramos, le pido al Señor que me utilice. So we're going to start with our opening text. We'll pray and then I'll let you sit down. Amen. Vamos a compartir nuestra escritura, Matthew, oramos y después empezamos. Mateo chapter 4, verse 17. 4:17. Matthew 4:17. It says, from that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven has come near. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we're so grateful for your presence in this place. Padre Celestial, estamos agradecidos de tu presencia en este lugar. Lord, we're nothing without you. No somos nada sin ti, Señor. Speak to us tonight. Háblanos esta noche. Expand our hearts. Expande nuestros corazones. Expand our minds. Expande nuestras mentes. Help us to leave changed and transformed. Y permítenos irnos transformados y cambiados. That your word, Lord, would penetrate the deepest parts of us. Y que tu palabra penetre lo más profundo de nosotros. And remind us. Y que nos recuerde. What a sovereign God you are. El Dios soberano que eres. We give you the honor and the glory. Te damos el honor y la gloria. Use me as your voice box. Úsame como tu voz, Señor. That Sister Eileen and myself may be on one mind and one accord. Que la hermana Eileen y yo estemos al mismo ritmo. In Jesus' mighty name. En el nombre de Jesús. Amen, amen. You may take your seats. Amén. Pueden tomar su asiento. Again, I'm so grateful to be here. Nuevamente estoy agradecida de estar aquí. Like you, así como ustedes. Wednesdays can be a long day. Los miércoles pueden tender a ser un poquito largos. And I know it's a sacrifice. Y sé que es un sacrificio. But you being here pero el que tú estés aquí tells me that you're hungry for more of God. Amen. Me dice que estás hambriento por más de Dios. Amén. So our keynote text today in Matthew, nuestro verso bíblico de esta noche es it Mateo. was the very beginning of Jesus' public ministry. Y fue el comienzo de Jesús predicando. It's when he first began to teach and to preach. Fue cuando recién comenzó a enseñar y a predicar. And I find it so intriguing y me intriga bastante that his first direction que su primera dirección that he gives us, que él nos da, repent. Arrepiéntete. And as Christians, y como cristianos, sometimes we struggle with that word. Muchas veces batallamos con esa palabra. Sometimes we think it's a basic sorry God. Y piensas que son como perdón Dios. But truly he needed emphasis there before. That was the first thing he preached. Pero realmente él enfatizó eso. Repent. Arrepiéntete. And it's followed by, y le sigue, the kingdom of heaven is near. El reino de los cielos está cerca. So tonight I want to talk to you a little bit y esta noche les quiero hablar about having a kingdom mentality. Acerca de tener una mentalidad del reino. Turn to your neighbor and tell him kingdom mentality. Dile a tu vecino una mentalidad del reino. I didn't say Mamba mentality. No, I said dije, kingdom mentality. Dije una mentalidad del reino. From the very beginning of the Lord's ministry, Jesus here on earth, desde el comienzo Jesús aquí en la tierra, he didn't choose to talk about religion. Él no eligió hablar de religión. He didn't choose about joining a church. O unirse a una iglesia. He spoke of a kingdom. Él habló de un reino. And what does that mean? ¿Y qué significa eso? The Lord's kingdom, el reino del Señor, represents his authority, representa su autoridad, his power, su poder, his presence, su presencia, at work in the world, su trabajo en el mundo, and in the hearts of his people. Y en el corazón de su pueblo. That's what he was meaning when he talked about kingdom. Y de eso él habla cuando habla del reino. And we need to realize y tenemos que darnos cuenta that the kingdom of God, que el reino de Dios, it's a present reality. Es una realidad del presente. Meaning it's in our everyday life. Significa que está en nuestro día a diario. Because many times we can think of the kingdom of God, porque muchas veces pensamos en el reino de Dios as just a heavenly thing. Como algo celestial. You know what? When I die and go to heaven, that's the kingdom of God up there. Cuando me muera y vaya al cielo, ese es el reino de But Dios. it's our present reality here on earth every single day. Pero es nuestro presente día a día aquí and en so la tierra. His kingdom, entonces su reino, is his absolute rule.
es su gobernar absoluto over our life, sobre nuestra vida, over our family, sobre nuestra familia and over our future. y sobre nuestro futuro. And many people are misled, Y mucha gente lo malinterpreta, believing that the kingdom is something that we have to join, creyendo que el reino es algo en lo que te puedes something unir, that we have to register for. algo en lo que te puedes registrar. Like a life group, we got to scan a QR code. Como un grupo de vida al cual escaneas un And código so I don't QR. want you to miss, it's not that hard. Y no es tan difícil. The kingdom of God is simple. El reino de Dios es simple. And I love Jesus' conversation with Nicodemus Y me encanta la conversación que tiene Jesús con Nicodemo. in John chapter 3, verse 5. En Juan 3:5. And I can relate to Nicodemus. Y yo me relato con Nicodemo. Me relato a Nicodemus. And I relate to him Y yo me relato con Nicodemo because he's a logical thinker. porque él piensa lógicamente. And that's, I can relate. Y yo me relato con 1 él. plus 1 equals 2. 1 más 1 igual a 2. This is blue because it says it's blue. Esto es azul porque dice que es azul. It's a very logical thinking. Y es un pensar lógico. And so though he was a Pharisee Y aunque él era un fariseo in religious leadership, y un líder religioso, he had such curiosity with Jesus. él tenía tanta curiosidad con Jesús. He was like, man, Y decía, I Señor, know you're sent by God, yo sé que tú eres But- enviado de Dios, but I'm a religious leader. pero yo soy un líder So religioso. I should know you. Entonces yo And debería I should conocerte. know why you're saying the things that you're Y saying. yo debería de conocer por But qué I dices just eso. can't grasp it Pero simplemente no lo entiendo. because you're telling me Porque tú me dices I need to be born again. que tengo que nacer de nuevo. But how do I go into my mother's womb again? Pero ¿cómo voy al vientre de mi madre? And I don't know about you, Y no sé ustedes, but sometimes I have those questions with the Lord too. pero a veces yo tengo esas preguntas con el And Señor. I'm like, Lord, you're calling me to this, Y le digo, Señor, me has llamado a esto. but I don't see how that's possible. Pero no veo la manera de que eso Or sea maybe I posible. see this impossible situation in front of me, O tal vez veo esta situación imposible and it's like, man, Lord, y digo, Señor, even if I try to do this, aunque intente de okay, esta manera, plan A, plan B, and plan C. plan A, plan B, plan C, And he said, my ways are not your ways. y dice, mis maneras no son tus Neither are my maneras, thoughts your thoughts. ni mis pensamientos son tus pensamientos. And so that's where I go to Nicodemus here in John, Y por eso voy a Nicodemo aquí en Juan, because he's asking him porque le pregunta about the kingdom of God. acerca del reino. And Jesus answers, Y Jesús le contesta, very truly I tell you, yo te aseguro no one can enter the kingdom of God que nadie puede entrar al reino de Dios unless they are born of water and the Spirit. a quien no nazca de agua y de espíritu. Declaring Jesus Lord over your life Declarar a Jesús como el Señor de tu vida, agrees that he is king eso asegura que Él es rey and we are his citizens. y que nosotros somos sus ciudadanos. I need you to catch that. He is king Él es rey and we are his y citizens. nosotros sus ciudadanos. When joining a kingdom Cuando tú te unes a un reino or being a part of a kingdom, o eres parte de un reino, you're either born into it naces or you're granted citizenship. o te lo dan. Born into it, you see in the United Kingdom, they still have monarchy over there. Allá en el Reino Unido todavía hay monarquía They're born into it y nacen en ella. unless you get married, but you know, A you're menos born que into te it. cases, pero But here in America, aquí en América we also have opportunity for citizenship. también tenemos la oportunidad What does de that look otorgar la ciudadanía. Some are born here Algunos son nacidos aquí and some can petition for citizenship. y otros pueden pedir la And you have a ciudadanía. test to take, Y tienes que tomar un and then you examen, pass it, and then you're granted citizenship. lo pasas y te dan la ciudadanía. But what does it mean to be a citizen? Pero ¿qué significa ser ciudadano? You have a legal connection now to the country. Tienes una conexión legal con el You país. have the right to live, Tienes el derecho a you vivir, have the right to work, a trabajar, you have the right to vote, a votar and be protected by its laws. y eres protegido por sus leyes. That is what a citizen of this world, of this nation, means. Eso es lo que significa ser un ciudadano de este país. But being a citizen of the godly kingdom, Pero ser ciudadano del reino de Dios it gives us direct connection with the Lord. nos da dirección con Dios. And as I mentioned, Y mientras les it's menciono, inviting him to be ruler over our life es invitarlo a que Él and gobierne ruler nuestra over vida our future. y nuestro futuro. That is what being a citizen of heaven is. Y eso significa ser ciudadano del cielo. And so what we need to understand, Y lo que necesitamos entender,
Jesus tells us in John chapter 18, verse 36, Jesús nos dice en Juan 18:36, my kingdom is not of this world. mi reino no es de este mundo, It's not of this world. no es de este mundo. We need to take the Nicodemus hat off. Necesitamos quitarnos el sombrero de We need to stop Nicodemo trying to put logic to the kingdom of God. y poner la lógica al reino de We need Dios. to realize that it's a spiritual kingdom. Tenemos que entender que es un reino It's espiritual not of this world. y no es de este It's mundo. not an earthly kingdom. No es algo de esta tierra. It's not a political movement. No es un movimiento político. It's not just to a church denomination. No es una denominación It's de una not just to iglesia. a religion. No es una religión. It's not to a certain people. No es para ciertas We personas. receive it Lo by recibimos faith alone in Jesus Christ. por fe en Jesucristo solamente. And wherever the king reigns Y donde el rey reina is where the kingdom is present. es donde el reino se encuentra. I need you to catch that Y again. necesito que lo agarres. The kingdom of God is not limited El reino de Dios no está to a limitado physical place, a un lugar físico, but it is wherever people submit to the Lord. pero es donde su pueblo se somete al It is Señor. wherever we choose to submit to the Lord. Es cuando nosotros decidimos someternos al Señor. We have to stop thinking about it as an earthly kingdom. Y tenemos que dejar de pensarlo como algo terrenal. And then the Lord spoke to me in this, and it humbled me. Y el Señor me habló en esto y me humilló. Why? Why is it so hard for us to comprehend this? ¿Por qué es tan difícil entender esto? Because naturally, Porque naturalmente we resist submission. resistimos a la sumisión. We resist submission. Nos resistimos a la sumisión. Let's be honest. Y hay que ser honestos. To be a part of the kingdom of God, Ser parte del reino de Dios, we have to give up control tenemos que dar el control and allow Him to rule over us. y permitir que Él gobierne sobre And I'll be nosotros. the first to raise my hand. Y yo seré la primera en levantar mi mano. Giving up control is a hard thing for me. Otorgar el control es algo Pastor difícil D para has mí. to repent all the time. La pastora dice tiene que arrepentir I'm todo like, el Lord, tiempo y decir, Señor, I have plan A, B, C, D just in case, Lord. yo tenía plan A, B, C por si acaso. And so I understand many times in our flesh we resist. Y lo entiendo, en nuestra carne nos resistimos. But it's not about our plans. Pero no se trata de nuestros planes, It's about His rule, sino de que Él His gobierne will over our lives. su voluntad sobre la nuestra. Full surrender Rendirnos completamente allows the kingdom to produce transformation in our lives. le permite al reino transformar nuestras vidas. Something Pastor always says, Algo que el pastor siempre dice, if you leave the same, si te vas de la misma manera, that's your fault. esa es tu culpa, The word is going forth. porque la palabra se da. If you choose not to allow to apply it to your life, Pero si tú eliges no aplicarla en tu vida, that's a conscious choice eso es una decisión consciente, because the kingdom produces transformation. porque el reino produce transformación. The culture that we live in, Y la cultura en la que vivimos it's full of pride, está llena de orgullo, full of greed, de codicia, full of self-interest. de interés propio. Me. Yo. How do I get up the ladder faster? ¿Cómo me puedo subir a los escalones más rápido? But in God's kingdom, Pero en el reino de Dios, the culture is righteousness. la cultura es de rectitud, It's holiness. es de santidad, It's humility. es de humildad, It's peace. It's joy. es de paz, es de gozo. And like it says in 1 Corinthians 10:21, Y como dice en 1 de Corintios 10:21, we cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. You cannot have part in both, No puedes participar en las dos, the Lord's table and the table of demons. en la mesa de Dios y en la mesa de los demonios. Time and time again, the word of the Lord is speaking to us. Tiempo y tiempo el Señor nos habla It tells us that we can't be lukewarm. y nos dice, no te puedes ver tibio. Joshua says, choose this day whom you will serve. Y te digo, elige ahora a quién vas a servir. Elijah tells the Israelites, Elías le dice a los israelitas, are you done with your two opinions? ¿ya terminaste de tener dos Are you going to opiniones? follow God or are you going to follow Baal? ¿Vas a seguir al Señor o vas a seguir Where a are Baal? you? ¿En dónde estás? We have to choose to submit to the Lord. Tenemos que elegir someternos al Señor. We cannot try to appease both cultures. Y no podemos permitirnos las dos culturas. And it is the same today in the kingdom of God. What culture are you following? Y es lo mismo el día de hoy. ¿Qué cultura estás siguiendo? Righteousness ¿La de rectitud or self-interest? o la de interés propio? Pride ¿Orgullo or humility? o humildad? And you may say, Pastor D, Y tal vez dices, pastora, you're speaking to the church here. le estás hablando a la iglesia aquí. Like they say, you're speaking to the choir. Le estás explicando al coro.
Even pride creeps in the house of God. Porque aún así el orgullo está en la casa del Señor. Even greed sometimes creeps into the house of God. La codicia también se puede ver dentro de la casa de Dios. Even self-interest can creep into the house of God. Y el interés propio también se puede ver. And that's why daily we must repent Y por eso diariamente tenemos que arrepentirnos. and decide this day whom we will serve. Y decidir este día a quién le vas a servir. Pastor D, how do I know if I'm living in the kingdom of God? Pastora Di, ¿cómo sé que estoy viviendo en el reino de Dios? How do I know? ¿Cómo sé? You'll see the evidence in your life. Y tú verás la evidencia en tu vida. The kingdom of God is within you. El reino de Dios está contigo. I talked about it being transformational. Y lo he hablado, ser transformado. I should see the fruit. Voy a ver el fruto. You should see the fruit. Tienes que ver el fruto. Again, you don't come to church No vienes a la iglesia just to leave the same. solo para irte de la misma manera. I'm not telling you you're perfect, No te digo sé perfecto, but every day pero cada we día should aspire to look more and more like Christ. tienes que aspirar ser más y It's más a como daily Jesús. thing. Porque es algo diario. Daily we're healing. Diario somos sanados. Daily we're forgiving. Diario somos perdonados. Daily we're humbling ourselves. Diario nos We have a humillamos. changed and transformed heart. Porque tenemos un corazón We're transformado. choosing joy. Porque elegimos We have gozo peace in chaos. en la paz y en el caos. I can go on and on. Y me puedo seguir, That is what living in the kingdom of God looks like. pero así se ve vivir en el reino de Dios. The kingdom of God does not orbit around us. Y el reino de Dios no orbita alrededor de nosotros, It's anchored in Jesus and Jesus alone. sino está anclado a Jesús y solamente a Jesús. We don't sing these songs for fun. Y no cantamos estas canciones por We're diversión. speaking and we're believing Las hablamos y las that the creemos. Lord is our firm foundation. Que el Señor es He nuestro is piso our firme. firm foundation. Que es He nuestros is cimientos. our fortress. He is our deliverer. Que es You need nuestra to fortaleza. understand the words that you're speaking Y tienes que entender las palabras que hablas, because the natural man doesn't want to accept it. porque el hombre natural no lo va a aceptar. But we're in constant battle each and every day. Pero estamos en una batalla constante cada día We have to be anchored in Jesus. y tenemos que estar anclados en Jesús. The Lord has called us to reflect the culture of heaven on earth. El Señor nos llama a ser reflejo del cielo en la tierra, We're called to reflect the culture of heaven on earth, ser reflejo del cielo en la tierra, not fit into the earthly culture. no mezclarte con la cultura del mundo. He reminds us we live in this world, we're not of this world. Nos recuerda, vives en este mundo, pero no eres de este mundo. We should look different. Nos tenemos que ver We diferente. should act differently. Tenemos que actuar We should diferente. behave differently. Tenemos que We comportarnos should respond differently. Responder We are diferente. part of the kingdom of God. Porque somos parte del reino de Dios. We need to stop making ourselves comfortable Tenemos que dejar de ponernos cómodos at a rest stop. a una parada de descanso. Now, this summer, Ahora, este verano we traveled a little bit. viajamos un poquito. Our Bubba had quite a few tournaments out of state. Baba tuvo varios partidos fuera del estado. And if anybody knows my husband, Y si alguien conoce a mi esposo, he always comes for me. So this time I had to share. él siempre viene por mí, pero esta vez yo voy a compartir. If you know my husband, Si tú conoces a mi esposo, once we get in the car, una vez que nos subimos al carro, we're not stopping. ya no nos detenemos. No stopping. Ya no nos detenemos. So you better go to the bathroom before. Entonces, ve al baño antes, You better get all your snacks. agarra todos tus It snacks, ain't happening. We're going straight there. porque no nos vamos a detener. Thank God we have boys. Gracias a Dios tenemos hijos. It's enough. I'm not share any more than that. No voy a compartir más, pero gracias a Dios. And so we've learned Y in the hemos past aprendido que en el pasado, that stopping at a rest stop que el pararnos with our kids, con nuestros hijos it's never one that needs to use the bathroom. no solamente es para ir al baño. All of them need to get out now. Ahora todos se quieren bajar. All of them need to go in the store. Todos quieren ir a la They tienda. all need to see all the snacks. Todos tienen que ver todos los They need to snacks. touch and feel everything. Y tienen que tocar y sentir Because, todo. you know, a rest stop gas station doesn't look like one's here. Porque las gasolineras no se ven igual que aquí. And so here they are, Mom, we need this. Mom, hurry before Dad comes. Just pay for it, hurry. Y aquí están, mamá, necesitamos esto, paga antes de que mi papá se dé cuenta. And I tell them, listen, Y le digo, escucha, you're distracted estás distraído by all this junk, por toda esta basura y and it's chatarra gonna hurt your stomach later. y te va a doler el estómago. And we gotta get back in the car. Y nos tenemos que volver a subir. And I need you to follow me tonight. Y necesito que me sigas esta noche. We're here on earth Estamos aquí en la tierra, for 80, maybe 90 years if God grants it. tal vez por 80, 90 años, si el Señor nos los otorga.
and we settle for all the junk and temporary satisfaction Y nos acomodamos con toda esa basura y chatarra que el mundo te that's going ofrece, to later leave your stomach hurting. que después te va a dejar con un dolor de It's going to estómago. leave your heart hurting. Te va a dejar con un corazón It's going to quebrantado. leave you in a pit. Te va a dejar en un pozo. All because you want to stop at a rest stop. Todo porque te querías quedar en una parada de descanso. But God has called you to follow his kingdom. Pero el Señor te ha llamado a seguir It's not su time reino. to stop. Y no es tiempo para It's not pararte. time for a break. No es tiempo para tomar un We are to descanso. live sold out for him wholeheartedly all the time. Tenemos que vivir para Él con todo el corazón. Just because it looks good No solo porque se ve bien, doesn't mean it's good for you. significa que está bien para ti. Ladies, Señoritas, just because he looks good no porque Él se vea bien, doesn't mean he is good. significa que es bueno para ti. And I know sometimes Y sé que muchas veces we try. lo intentamos. We're like, oh, but Lord, he crosses off every box. Pero digo, Señor, es que Él checó todas las cajas que tenía. Doesn't mean he is good. Pero no significa que sea bueno para ti. We need to ask the Lord, Y necesitamos preguntarle al Señor, Lord, who do you have for me Señor, ¿quién tienes para mí? that's going to help me serve in your kingdom? Que me va a ayudar a servir en tu reino. Because I'm telling you, Porque te digo, the devil's a sly old fox, el diablo es como un lobo. and those filters are looking real good, Y esos filtros se están viendo muy bien, but it'll make you sick. pero te van a enfermar. We cannot forget Y no se nos puede olvidar we are citizens of heaven. que somos ciudadanos del cielo. It's time we start acting like it. Y es tiempo de empezar a actuar como It's ellos. time we start to live and walk in the understanding De que vivamos y caminamos en el entendimiento that Jesus is Lord over our life. que Jesús es Señor sobre nuestras We have to vidas. have a complete mind shift from what we're familiar with. Y tener este cambio de mentalidad del por qué estamos aquí. Because Satan loves Porque Satanás le encanta to have familiar spirits linger around. tener espíritus familiares cerca de ti. Familiar spirits. Espíritus familiares. Some love money. Unos aman el dinero. So what happens? Entonces, ¿qué pasa? Oh, that bonus, I don't got to tell anybody. I'm just going to pocket that money. Oh, simplemente me voy a agarrar ese dinero. Some struggle with alcohol. Tal vez algunos batallan con el alcohol. Man, I'm going to go to that party, but I'm just going to sit. I'm not going to participate. Voy a ir a esa fiesta y me voy a sentar, pero no voy a participar. Some know that those friends are toxic, Algunos saben que esos amigos son tóxicos, that they can't control their mouth, que no pueden controlar lo que dicen, that all they like to do is sleep around. que lo único que les gusta es dormirse por todos lados. I'm not going to do that. I'm just going to hang out with them No voy a hacer eso, pero voy a salir con ellos. because they're my friends. Porque son mis amigos. And how could I not just want to save them? ¿Y cómo no voy a salvarlos? How could I not want to win them to the Lord? Y ganarlos al Señor. But yet, Satan loves games. Pero aún así a Satanás le He encantan loves los to allow juegos. you to linger around familiar spirits. Y a él le encanta que tú estés alrededor de esos espíritus familiares. And so we need to learn that being in the kingdom of God requires a reset. Y tenemos que entender que estar en el reino de The Dios Bible tells us we need a requiere renewed mind. una mente renovada. And again, we have to come back to repentance. Y tenemos que regresar al Our arrepentimiento. opening scripture starts with repent. Nuestra escritura dice, That is the arrepiéntete. only way you're going to change your thinking. Porque es la única manera en la que vas a That's cambiar the cómo only way you're piensas. going to stop those habits. En cómo vas a detener esos hábitos. That's the only way you're going to get clarity from the Holy Ghost. Esa es la única manera en que vas a recibir claridad del Espíritu I know Santo. we don't like to hear it, Y no nos gusta escuchar esto. but we need it. Pero lo necesitamos. We need it. Lo necesitamos. I would lie to you Y te mentiría. to tell you, don't worry, you're doing good enough. Te diría, ¿sabes qué? Vas muy bien. Absolutely not. No. We need to live repentant daily. Tenemos que vivir arrepentidos diariamente. We can't live in the kingdom while thinking like the world. No podemos vivir en el reino pensando como el mundo. The Bible tells us that a double-minded man is unstable in all his ways. La Biblia nos dice que el hombre de doble mentalidad es inestable. We have to be sold out for the Lord. Y tenemos que estar We por have to be completo con el fully Señor. surrendered. Y completamente rendidos a And Él. I'm not saying it's going to be easy. Y no te digo va a ser fácil. The Bible tells us it's not. You're going to face trials of many kind. La Biblia te dice que no, que vas a enfrentar tribulaciones. But it does have to be intentional. Pero sí tiene que ser intencional. It does have to be intentional. Tiene que ser intencional. The enemy's not going to let you change and transform without putting up a fight. El enemigo no va a dejar que te transformes sin antes pelear contigo. And I need to share this with you. Y tengo que compartir esto. And it's not something that I would normally say. Y es algo que no, normalmente digo.
The kingdom of God El reino de Dios is under attack está bajo ataque because of the spirit of Antichrist. por el espíritu de anticristo. And you need to know this. In 1 John chapter 4, verse 2 and 3, Y necesitas saber esto. it says, this is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Primera de Juan 4:2 dice, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Verse 3 says, but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming, and even now is already in the world. Todo profeta Even now. que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino It's del already anticristo. here. Y ya está aquí. It tries to get you to believe Y intenta que tú creas that Jesus is a religious figure. que Jesús es una figura religiosa. He tries to distract you, Y él intenta distraerte trying not to get you to understand para que no entiendas that Jesus Christ is King of Kings. que Jesucristo es Rey de He is Reyes, Lord of Lords. Señor de señores. He is Alpha and Omega, Es beginning Alfa y and Omega, end. principio y final. He is the Almighty God. Y él es el He is Todopoderoso. omniscient. Es omnipotente, He is omnipotent. omnipotente He's omnipresent. y omnipresente. And so you don't need to just hear and heed to these lies of the enemy. Y no tienes que creer y escuchar estas And you mentiras del cannot enemigo. try to put him in a box like every other lowercase God that's here. Y no intentar poner a Dios en una caja. But you need to know who you serve. Pero tienes que saber a quién le Because in sirves. knowing who you serve, Porque al saber a quién le you will sirves, realize te vas a dar that cuenta it's a privilege to be part of the kingdom of God. que es un privilegio ser A parte del reino de kingdom that Dios. was given, Un reino que fue not dado, that you earned, no que te lo not ganaste, that you did anything for, no que hiciste algo para but it was ganártelo, bought for as a price on the cross of Calvary. pero sino que hubo un precio en la That cruz is del the Calvario. Almighty God that we serve. Y ese es el Dios todopoderoso a cual servimos. And so he's lurking, Y él es Señor. and we can't get distracted. Y no nos podemos distraer. He's the voice that tells you you're not enough. Él es la voz que te dice, no eres suficiente. He's the voice that tells you God doesn't have a plan for your life. Es la voz que te dice, Dios no tiene un plan para You're too ti. broken and you're too damaged. Estás muy quebrantado y dañado. He's the voice that steals your focus, Es la voz que distrae tu enfoque. to have you so busy with your life Que te tiene tan ocupado con tu vida that you can't stay aligned with God. que no te puedes alinear con el Señor. And don't get me wrong. Y no me malinterpretes. Yes, we have our family. Sí, tenemos nuestra familia. Yes, we have to work to put food on the table. Tenemos que trabajar para poner comida en nuestra But we mesa. can't get so distracted Pero no nos podemos distraer that we lack our first love que nos falte nuestro primer amor. to seek the Lord. Buscar al Señor. The Bible calls us to fan the flame. El Señor nos dice, aumenta esa llama. We can't do it without the Lord on our side. Porque no lo podemos hacer sin el Señor al lado de nosotros. The Antichrist is out to distort the truth. El anticristo está aquí para destrozar la verdad. It's out to distort the truth Está aquí para distorsionar la and verdad. pollute our mind with lies. Y llenar nuestra mente de mentiras. Right now, our Her Nights, Ahora, nuestras noches de ellas, they're doing a study estamos haciendo un estudio on prayer and fasting and spiritual warfare. en fe, oración y guerra espiritual. And I'll tell you, more than ever before, Y te digo, más que antes, our leaders are feeling it. nuestras líderes lo están sintiendo. It's been a few rough weeks. Han sido semanas difíciles They're battling in their prayer closets. y están batallando en su oración They're battling with people. y batallando con gente, They're battling with all things. con todo lo que te imaginas. Because the enemy is not going to sit there and allow them to educate people Porque el enemigo no va a dejar que ellas se sienten ni eduquen a alguien about the power of the weapon of prayer. acerca del poder de la herramienta de la oración. The weapon of prayer. La herramienta de la oración. It's not just a 5-minute microwave session here. Y no es una sesión de microondas. It's time to get intimate with the Lord. Es tiempo de ponernos en To intimidad fully con Él. surrender and to trust Him with our life. De rendirnos y confiarle nuestra vida. And so I'm sorry, Y lo siento, because we make ourselves an easy target, porque nos hacemos un objetivo fácil staying naive y nos mantenemos ingenuos and running on yesterday's Holy Ghost. corriendo en el Espíritu Santo de antes. We can't. No podemos. Service was great on Sunday. El servicio fue increíble el domingo. The Lord moved. El
Señor se movió. The glory of the Lord was tangible, La gloria del Señor era tangible. but that can't be the only moment that we're satisfied with. Pero no puede ser el único momento It en donde needs to be estamos a daily satisfechos. occurrence. Tiene que ser algo It diario. is our daily bread. Tiene que ser nuestro pan diario. And so we need to hunger and thirst for the Lord. Y tenemos que tener hambre y sed del Señor. But let me remind you, even in the tough times, Pero déjame recordarte, aún en los tiempos even in the difíciles, battles, en las batallas, greater is he who is in me than he who is in the world. más grande es Él que vive en mí que lo que está en el mundo. Scripture tells us, yeah, the Antichrist is out there. Y la Escritura nos dice, el anticristo está ahí. But when you know your word, Pero cuando tú conoces tu palabra and you know who you are, y conoces quién eres and you know who lives within you, y sabes quién vive en ti, you realize the authority that you have. te das cuenta de la autoridad que So you tienes. do not need to fear, Y no tienes que temer, because the Lord has already given you a sound mind, porque el Señor ya te ha dado una not mente the sana. spirit of fear, No en un espíritu de miedo, but a power and love and of a sound mind. pero sino en poder y una mente sana. The kingdom is already victorious. Y el reino es victorioso. The only question is, La única pregunta es, are we living like citizens of a king? ¿estamos viviendo como ciudadanos del rey? Are we living like citizens of a king? ¿Estamos viviendo como ciudadanos del rey? Hebrews chapter 12, verse 28 Hebreos 12:28 dice así, says, therefore, así nosotros, I feel like pastor on Sunday. y me siento como el pastor en el Like, domingo, therefore, así nosotros, you better hear me. me debes escuchar, Therefore, así since we are receiving a kingdom that cannot be shaken. que estamos recibiendo un reino I'm inmovible, gonna act like Bubba right now. y me siento como baba ahorita. You need to understand the kingdom that you're in. Tienes que entender el reino en el que estás. It's not a monarchy. No es una We're monarquía, not voting. No estamos There's not votando. multiple leaders. No hay It líderes is an múltiples. unshaken kingdom. Es un reino An inmovible. unstoppable kingdom. Un reino A que no se kingdom that detiene. will sustain. Un reino que se va a sostener. Therefore, Y así, since we are receiving a estamos kingdom that recibiendo cannot be shaken, un reino inmovible, we're receiving it. lo estamos I recibiendo. remind you, Y te recuerdo, you didn't earn it. no te lo ganaste, It was given. fue dado para ti. We're receiving it. Y lo recibimos. Let us be thankful Hay que estar and agradecidos to worship God acceptably en alabar al Señor with reverence and awe. con reverencia y agrado. And verse 29 says, Y versículo 29 dice, for our God porque nuestro Dios is a consuming fire. es un fuego consumidor. A consuming fire. Un fuego consumidor. And I know when the Lord is trying to really make a point. Y realmente entiendo cuando el Señor quiere mostrarnos algo. Because for those that are like, oh, Pastor, that's New Testament. Porque cuando dicen, pastor, ¿ese es del Nuevo Testamento? I know when he's trying to make a point. Sé que quieres dar un punto. Because he says it in the Old Testament, Porque como lo dicen en el Viejo and then he Testamento, repeats himself in the New Testament. y lo repiten en el Nuevo Like, Testamento. if you don't know, Si tú no sabes, now you know. ahora sabes. It didn't change. Que no cambió. I was an all-consuming fire in Deuteronomy, it says. En Deuteronomio era un fuego I'm a consumidor jealous God. y un Dios celoso. And he repeats himself in Hebrews. Y él se repite en Hebreos. I am a consuming fire. Soy un fuego consumidor. Why? ¿Por qué? So that he can consume Para que él pueda consumir everything todo that's trying to consume you. lo que intenta consumirte a ti. You need to catch that. Y tienes que agarrarlo. He is here Él está aquí to consume everything para consumir todo that's trying to consume you. lo que intenta consumirte a ti. Many times when we're going through such struggles, Muchas veces cuando estamos por medio de una batalla, it's easy for us to want to hang our head. es fácil para nosotros bajar la cabeza. It's easy for us to say, man, you need to pray for me. Es fácil decir, tienes que orar por I'm mí. going through spiritual attack right now. Estoy pasando por una batalla espiritual. And yes, that's what we're here for Y sí, para eso estamos aquí, as a body of Christ, como cuerpo de Cristo, to hold each other up. para mantenernos juntos. But you need to catch Pero tienes que entender that the Word of God said, let us be thankful. que la palabra de Dios dice, está agradecido He gives us instruction. y nos da instrucción. The kingdom you serve cannot be shaken. Al reino al que sirves es inmovible. So even when you're going through what you're going through, Y aunque vayas por lo que vayas, He's asking us to be thankful. Él nos indica que seamos The agradecidos. Word tells us that we need to worship the Lord Y la palabra nos dice que tenemos que alabar al with Señor reverence and with awe. con reverencia y asombro. It goes back to the sovereignty of who He Y is. regresa a la soberanía del que es.
He's not a man-made God. Y no es un Dios hecho por el He hombre. is God Almighty. Él es Dios So todopoderoso. even when we don't see it, Y aun cuando no lo He's veamos, working on our behalf. Él está trabajando There's por no reason nosotros. for us to walk in defeat No hay manera en que nosotros because we're caminemos part en of a derrota. kingdom Porque somos that parte de un cannot reino be shaken. que es inmovible. We're fighting from a place of victory. Ya estamos peleando de un lugar de We're victoria, not fighting for victory. no por la victoria. The Lord is a consuming fire. El Señor es un fuego consumidor He will fight our battle. y Él peleará tus batallas. The things that try to consume your purpose and your destiny, Las cosas que intentan consumir tu propósito y tu destino, that's what He's trying to consume. eso es lo que Él intenta consumir. The little things that try to sneak in, Las pequeñas cosas que intentan meterse, like I talked about. como ya lo hablé. Pride tries to sneak in. El orgullo intenta meterse, Ego tries to sneak in. el ego intenta meterse. And so He has to consume those things. He has to burn those things away from us. Y Él tiene que consumir y quemar eso. We're instructed to focus on the kingdom of God and not the things around us. Somos instruidos en enfocarnos en el reino de Dios y no en lo que está alrededor. And I thought about the eye of a hurricane. Y me puse a pensar en el ojo de un huracán. Anybody ever been in a hurricane? ¿Alguien aquí ha estado en un huracán? We're in Arizona, so probably not. Estamos en One, Arizona, maybe. entonces probablemente no. I thought about the eye of a hurricane Pero me puse a pensar en el ojo de un huracán. because the center, Porque el centro, if you don't know, si no saben, the center, they call it the peaceful center. lo llaman el centro pacífico. It usually measures about 20 to 40 miles in circumference, Y la circunferencia mide de 20 a 40 millas. and everything around it, Y todo a su alrededor, the wind and the storm, the actual hurricane part, el viento y la tormenta, they call that the destructive wall. lo llaman la pared destructiva. And it usually goes about 75 miles an hour around. Y pasa como 75 millas por hora. And as I thought about this, Y mientras estaba pensando en esto, I even heard my twins playing Fortnite. hasta escuché a mis gemelos jugar Fortnite. And I'm always limiting them because I'm like, man, you don't need to be on that. Y siempre los regaño y les digo, no tienes que estar jugando eso. But then I heard them talking. Pero después los escuché hablar. And they said, the storm is coming, we got to move. Dice, la tormenta viene, nos tenemos que mover. And if you don't know, in Fortnite, Y si no sabes, en Fortnite, the map gets smaller and smaller. el mapa se hace más pequeño y pequeño. And on the outside is a storm. Y a las afueras está la tormenta. And if you're in the storm, Y si estás en la tormenta, your character can die. tu personaje se puede You morir. can't stay in the storm, you got to stay in the center, No te puedes quedar en la tormenta, tienes que ir al centro. where it's safe and where you can live. Donde puedes vivir porque estás a salvo. And I felt the Lord show me. Y sentí el Señor que me enseñó. It's easy to see and be focused on the storm around us, Es fácil enfocarnos en la tormenta a nuestro but alrededor. we have to stay in the eye. Pero tenemos que mantenernos en el ojo, We have to stay under the shelter and the shadow of under the Almighty. bajo la sombra del Omnipotente. You have to stay focused on His promises and His faithfulness. Enfocado en su promesa y en su fidelidad. You have to stay loyal to reading His word in that secret place. Y ser leal en leer su palabra en ese lugar secreto. Because focusing on the storm, Porque enfocarte en la tormenta it can cost you. te puede causar mucho. But being in the eye, Pero estar en el centro, there's safety. hay seguridad. It's the peaceful center. Es el centro pacífico. David declared in Psalms David- 62:6. Declara en los salmos. Truly, He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will not be shaken. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Psalm 30, verse 6 Salmo 36 dice, says, when I felt secure, I said, I will never be shaken. dice, cuando me siento seguro digo, nunca seré movido. Psalm 16:8, Salmo 16:8, I keep my eyes always on the Lord. siempre tengo presente al Señor. With Him in my right hand, Con Él a mi derecha, I will not be shaken. no habré de caer. I don't know who needed to hear that encouragement today, Y no sé quién necesitaba ser animado el día de hoy, but it's time you realize that you're a citizen of heaven, pero es tiempo de darte cuenta de que eres ciudadano del that you're reino, part of a kingdom that cannot be shaken. que eres parte de un reino inmovible. And like David, Y así como David, we need a kingdom mentality. necesitamos una mentalidad de reino. I will not be shaken. No seré estremecido.
Tell your neighbor, you will not be shaken. Dile a tu vecino, no seré movido. We are not just citizens of God. Y no solamente And I somos need you to catch this last part. ciudadanos de Dios. Agarra esto. We're also his billboard. También somos su cartelera de un anuncio. We're walking billboards everywhere we go. Y estamos anunciando a cada lado en donde vamos. I don't know about you, No sé ustedes, but my kids even know. pero hasta mis hijos saben. Call Rafi. Llama a Rafi. I don't even need to explain it. You already know. Y te lo necesito explicar, ya You see sabes. the billboards on the side of the freeway. Ya ves el espectacular ahí. That is us. Y eso somos nosotros. When people see us, Cuando la gente nos ve, do they see Jesus? ellos ven a Jesús. Are we living like citizens? Estamos viviendo Are como we ciudadanos. representing him well? Estamos representando. Are they saying, call Danielle? Estamos siguiendo el llamado. Man, because I know the God that she serves Porque yo sé al rey al can cual do the sirve, impossible. que puede hacer lo imposible. What does your billboard say? ¿Y qué dice tu espectacular o tu anuncio? 2 Corinthians 5, verse 20 Segunda de Corintios 5:20. says, we are therefore, there's the word again, Y aquí viene, así que somos we are therefore Christ's ambassadors, embajadores de Cristo, as though God were making his appeal through us. como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. He's making his appeal through us. Él los exhortara a We ustedes por have to medio be de the nosotros. willing vessels. Y tenemos que ser ese vaso We have to be witnesses. y testigo. Why? ¿Por qué? We have to carry it everywhere we go. Porque lo tenemos que llevar a donde vayamos. Because an ambassador of a country, Porque un embajador de un país, they represent their country in everything that they do. ellos representan al país en todo lo que How hacen. much more as citizens of heaven ¿Cómo más siendo ciudadano del reino? are we to represent the King of Kings and Lord of Lords? Estamos representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Stand to your feet with me tonight. Si se pueden poner de pie. I ask you today, Y les pregunto hoy, are we reflecting him ¿estamos reflejándolo a Él in every encounter and every interaction? en cada encuentro e interacción? What kind of picture of Jesus are you giving the world? ¿Qué reflejo le estás dando al mundo de Jesús? I pray that we don't say it with our mouth and yet our heart be far from him. Y no quiero que lo digamos con nuestras bocas, pero nuestro corazón está lejos de Él. What kingdom are we living for? ¿A qué reino estamos viviendo? The kingdom isn't something we just visit like a resting stop. Y el reino no es algo lo cual solamente visitas, It's something we have to live. es algo en lo que vives. Jesus Christ is king. Jesucristo es Rey His kingdom is here. y su reino está aquí. And he already has overcome. Y Él ya fue victorioso. Romans chapter 2:4 as I close. Romanos 2:4, mientras cierro. Do you show contempt for the riches of his kindness? ¿No ves que desperdicias las riquezas de la bondad, His kindness, forbearance, and patience. de su tolerancia y de su paciencia? Look at the way the word is describing him. Y mira cómo la palabra lo describe. His kindness, forbearance, and patience. De la bondad de Dios, de su tolerancia y su paciencia. Not realizing No, sin darse cuenta that God's kindness, que la bondad de Dios it's intended to lead us to repentance. es para llevarnos al arrepentimiento. Sometimes we think living for Christ is hard, Y a veces piensas que vivir para Cristo es difícil, but that's how kind he is. pero así de bondadoso es Él. He gives us the opportunity to repent. Nos da la oportunidad de arrepentirnos. Like the Israelites, Así como los israelitas, sometimes I read my word a veces leo mi palabra and I'm like, Lord, I would have given up on them, y digo, Señor, yo ya me hubiera rendido con ellos. but it's his kindness. Pero es su bondad, His kindness that leads us to repentance. su bondad que nos lleva al arrepentimiento. Repent, Arrepiéntete, for the kingdom of God is at hand. porque el reino de Dios. Tonight I invite you to join with me at this altar Y esta noche yo te invito a este altar, as we repent mientras nos arrepentimos and fully surrender to the kingdom of God, y realmente nos rendimos al reino de Dios, because it's here porque está aquí and we are citizens of the Most High King. y somos ciudadanos del Rey. It's time to repent. Es tiempo de arrepentirnos, It's that simple. así de simple, Nothing more, nothing less. nada más, nada menos. We repent and say, Lord, Nos arrepentimos y decimos, Señor, I'm
I'm sorry if I got distracted. Perdóname si me distraje. I'm sorry if I stopped at a resting stop that I shouldn't have stopped at. Perdón si he estado parado en una parada de descanso en donde no tenía que estar. Lord, I don't want to feel sick. Señor, no me quiero enfermar. Heal my heart, Lord. Sana mi corazón, Señor. Help me to walk in forgiveness. Ayúdame a caminar en perdón. Help me to walk in humility. Ayúdame a caminar en humildad. Lord, I don't want to be full of self-interest. Señor, no quiero estar lleno de puro interés propio. Lord, I want to trust you with my future. Quiero confiarte en mi futuro. Help me, reveal yourself to me, Lord. Revélate ante mí, Señor. Confirm your word to me. Confirma tu palabra en mi vida. And remind me, Lord, Y recuérdame, Señor, that you have it all under control. que tú tienes todo en tu control. Lord, take away what's of me Señor, quita todo lo que sea de mí and help me to be more like you. y ayúdame a ser más como tú. We are citizens of the King. Somos ciudadanos del Rey. In Jesus' name. En el nombre de Jesús.